Ngebiarin. Kalau gue dua apa aja? Salam-salam ya. Terlalu kilo. Gue belum ini ah. Hai guys. Oke. Angler Kamis strike guys. Gimana Bang? Gimana Bang Maul? Angkat Maul. Ajek. Salam-salamnya dong, salam-salamnya. Hai guys. Yo gue guys aja udah. Jembreng nih. Jembreng kuat gak? Jembreng. Woi. Bang. Ah. Jangan depan dah, sekarang gantian. Kan gantian, kalau didapet mundur. Cerah. Ini ada biru-birunya tuh. Wah, telak. Itu kita telak itu. Enggak, untung gua. Ngapain jadi begini? Kau mau. Woi, gokil, guys. Oke, guys. Boleh ngobrol, coy. Mantap. Angkat. Mantap, guys. Mantap, Ji. Diledekin. Gue lagi guap. Nah, lubangnya depan. Yes, strike lagi guys. Woi, lumayan kayaknya tuh. Woi, lumayan gede itu, woi. Ji, sorakin Ji. Ih, serak Ji. Ribet. Mantap guys, pagi-pagi sudah poin 3 guys. Ayo masukin tuh, jangan dirilis. Foto dulu. Panen dia. Mau dihidupin gak? Jangan dilikrip. Udah dicopot. Sayang, pegang insangnya aja. Nah gitu, sip. Iya, panen. Babon 5 kilo up. Opot. Lepas. Poin terus guys, Lu ngumpulin nih sebar banyak sih.
Nyedot itu mah cuy. Nyedot. Iya. Wah, meleng baik. Pakai JF dah. Pakai JF ganti JF gua tuh pakai. Aduh, aduh. Mudah-mudahan saja. Nyamber pakai JF mah. Nah, iya emang kayak gitu. Hajan semua. Rekam. Ayo semangat dong, Mul. Lembut banget makanya. Kecil itu mah. Guys. Wih, jangan kasih kenor. Joran ke sono ya, joran lu. Nah. Lumayan. Joran lu patah. Edan. Rekam nggak bang itu? Rekam. Oh iya iya. Angkat. Angler. Ini. Oh. Kalau gue apa? Mana? Kagak.
Ikannya itu kali ya, ini kali ya. Oh! Bantai terus, bantai gede itu. Santai guys, udah. Dulu, santai. Hari amis. Ngomset lagi coy. Telan hampir putus bro. Hah? Telan tadi, buset. Bang, ini gue foto bang. Yuk, iyalah. Ah, ini nyulurnya. Cabut aja ya itu ikannya dulu dari sana. Udah jangan gitu putus. Kalau itu kan jarana. Oh, lumayan kan. Sip. Wih, salam. Enggak kurang sih. Salam. Widih. Lulus guys. Lu dah weh. Mantap. Ayo kasih dulu.